अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआई फ़िक्र। मैं इस वक्त ऑरेगन के एक छोटे से शहर राइस हिल में हूँ और मेरे पीछे जो आप दरख्त देख रहे हैं ये पॉइज़न ओक के दरख्त हैं। और अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे, इस दरख्त के साथ या इसके लीव्स के साथ या इसकी टहनियों के साथ, तो आपको बड़े खौफनाक किस्म के रैशेस, रेडनेस और बड़ी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक दरख्त है। इसमें कोई एसिड होता है, वो उसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे। लेकिन इस वक्त इसी पॉइज़न ओक की तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को भी इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक मसाइल दरपेश हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो वर्ल्ड बैंक के एक साहब ने मियाँ साहब से कहा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत किसकी होगी या कौन वज़ीर आज़म होगा, हमारा मेन कंसर्न ये है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा। चुनांचा जब मिफ्ता मोहम्मद इस्माइल साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना संभाली, लेकिन डार साहब पीछे से बैठ के इंग्लैंड में शरारतें करते रहे और मसाइल उनके लिए क्रिएट करते रहे। फाइनली उनको लेकर आए और उनका ख्याल था कि शायद वो इकॉनमी को संभाल लेंगे, लेकिन वो भी इसको नहीं संभाल सके और उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। सो 3 चीज़ें हैं जिन पे हम बात करना चाहेंगे आज, या 3 वो मसाइल हैं जिनमें से सबसे पहला मसला जो है वो कर्ज़ा और उसकी बढ़ती हुई किस्त है। तो आइए अहमद मुख्तार के पास इस्लामाबाद चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मसला क्या है, कैसे है और इसका क्या हल है। जी अहमद। जी, IMF प्रोग्राम ने हमें काफ़ी ज़्यादा रगड़ा लगाया है इस दफ़ा, और उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें एक बड़ी वजह आप ये भी कह लें कि जब IMF का प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान को नहीं चाहिए था कि IMF के प्रोग्राम में जाए। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में चला गया, फंस गया, और फंसने के बाद ऐसा फंसा कि अब कोई चारा नहीं है। फिर ये है, दूसरी गलती ये हुई कि जब ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बजाय कि इस प्रोग्राम से निकल जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम में तोसी की दरख्वास्त करते हैं। और अब तो सुना ये जा रहा है कि जून में जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, एक दरख्वास्त ये भी तैयार है कि एक और प्रोग्राम हमें दिया जाए। IMF का प्रोग्राम ये कहता है कि आप अपने मीन्स में रहें, जितने आपके ज़राए हैं उतना ही आप खर्चा करें। अब सिचुएशन ये है कि शरह सूद, हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा चला गया है, उसके साथ शरह सूद को ऊपर लेके जाना है। जितना शरह सूद होगा उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो कर्जा उठाएगी उस पर सूद देगी। तो अगर 20% के करीब शरह सूद चला जाता है, जो कि हमारी इन्फ्लेशन 30% के करीब पहुंची हुई है, अगर 20% के करीब चला जाता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत 100 अरब रुपया अगर कर्जा ले रही है तो 20 अरब रुपया उस पर सूद दे रही है। इसी तरीके से 5000 अगर ले रही है तो 1000 की बजाय फिर समझ लें कि आप तकरीबन 1500 अरब रुपये का सूद उस पर ऊपर दे रहे होंगे, जो बहुत बड़ा खर्चा है। कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा फंसने वाली बात है। IMF के प्रोग्राम में जब हम चले गए, पहली बात तो जाना नहीं चाहिए था। बड़े लोगों ने उस वक्त कहा इमरान खान साहब को कि आप ना जाएँ इस प्रोग्राम में, ना जाएँ प्रोग्राम में, लेकिन ऐसे सख्त किस्म के मशवरे और ऐसा सख्त डिसीजन लिया गया कि IMF में चले गए कि नहीं जी, हमारा तो दाद रसी ही IMF के साथ है। IMF हमें डॉलर देता है ताकि आप तिजारत कर सकें, चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर सकें। इसके अलावा IMF हमें मदद नहीं देता, लेकिन वर्ल्ड बैंक उसी वक्त मदद देता है जब IMF करे, क्योंकि सारे इदारे आपस में, इस्लामिक डेवलपमेंट भी उसी वक्त देता है। अब तो सऊदी अरब बाकियों ने भी कह दिया है कि वो भी देंगे। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा फंस गए इस हवाले से। जब तुर्की फंसा था तो तुर्की को तो सऊदी अरब ने 6 अरब डॉलर दे दिए थे और हमें 3 अरब डॉलर देते हुए भी काफ़ी मसाइल हैं, जबकि हमारी फ़ौज उधर है, तुर्की की फ़ौज भी सऊदी अरब में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें सऊदी अरब से भी ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है और जो प्रॉपर पैसे लेके अपनी मीशत को बेहतर करना है, इससे काम देना। चाइना से भी हमने लिए, चाइना के 6 अरब डॉलर तकरीबन हमारे, इस वक्त चाइना हमारा सबसे बड़ा डोनर है। 6 अरब डॉलर हमारे बैंक में तकरीबन चाइना के पड़े थे, जो अब कुछ वापस भी किए जा रहे हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर फ्यूचर में हम चाहते हैं कि गर्मियों में लोड शेडिंग 18-20 घंटे तक ना जाए, तो हमें इसके सोल्यूशंस क्रिएट करने होंगे। कोई ना कोई ऐसा पक्का हल निकालना होगा जो सऊदी अरब, बाकी ममालिक हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें या प्रॉपरली हमें इतने पैसे दें ताकि हम IMF की जो शराइत है उनको भी पूरा कर सकें और साथ साथ हम जो है बाकी चीज़ें भी चला सकें। मेरे नज़दीक दूसरा बड़ा मसला पाकिस्तान की इकॉनमी को जो दरपेश है वो है डॉलर की आउट ऑफ कंट्रोल कीमत। वो डॉलर की प्राइस किसी एक सतह पर रुक नहीं रही, बल्कि कभी 260, 270, 250। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको फिक्स कर दें, लेकिन क्योंकि उससे आपने जो है वो तेल ख़रीदना होता है,
تو امپورٹر کو اور ایکسپورٹر کو ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی اکانومی اتنی سٹیبل ہے کہ وہ ایک جگہ پر تھوڑی سی فلکچویشن کے ساتھ ڈالر کی قیمت کہاں پہ رہے گی تاکہ وہ اپنے پروفٹ لاس سٹیٹمنٹ کو اس لحاظ سے ورک آؤٹ کر سکے. مزید تفصیل جانتے ہیں احمد مختار سے. جی دوسرا سوال جو ہے وہ ڈالر کی ویلیو سے متعلق ہے. ڈالر کی ویلیو 260-70 پہ اس وقت آ گئی ہے. کہاں مشرف صاحب کے دور پہ 98 روپے کا ڈالر تھا اور کہاں یہ صورتحال. یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. ایک تو تیل کی قیمت انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے کہ جب سے $100 پر فی بیرل گئی ہے اور اس کے بعد سے کم تو ہو گئی ہے, کم بھی آئی ہے, لیکن ہمارے پاس ڈالر 260-70 روپے کا $1 جب مل رہا ہو تو ہم تو اچھے خاصے پھنسے ہوئے ہیں. اور اس میں اگین آئی ایم ایف کا رول ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ڈالر کو آپ اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. اوپن مارکیٹ میں افغانستان بھی ڈالر جاتا ہے, اسمگلنگ پہ بھی ڈالر دینا پڑتا ہے. وہ ہر سال ہوتا ہے, وہ ہر دفعہ ہم دے بھی دیتے ہیں, لیکن جب ہم اوپن مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مارکیٹ فورسز میں بینکس بھی ڈنڈی مارتے ہیں. ریگولیٹر اتنا کچھ کر نہیں پاتا, اسٹیٹ بینک, تو اچھا خاصا جو ہے لوگ نجات فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈالر کی ویلیو کو کھینچ کے آگے لے جاتے ہیں جو اس وقت 260 پہ ہے. ادروائز پاکستان اپنی جتنی فائنینشیل ابلیگیشن ہیں وہ پوری کر رہا ہے. امپورٹس خیر بہت زیادہ کم کر دی گئی ہیں کیونکہ اس وقت ڈالر کی ویلیو نے ہمیں بہت مارا ہے, اور جو ہمارے ریزروز گرے ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس میں رول پلے کی ہے. حتیٰ کہ بہت زیادہ انڈسٹری اس وقت چیخ رہی ہے, بہت انڈسٹری بند ہو رہی ہے کیونکہ ان کو باہر سے را مٹیریل نہیں مل رہا, گاڑیوں کی پرزاجات اور باقی چیزیں نہیں آ رہی, جس وجہ سے یہ سارا کا سارا نقصان ہو رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اوور آل امپلائمنٹ کم ہو رہی ہے, اور اچھا خاصا معیشت کو دھچکا ہے ڈالر کی ویلیو کی وجہ سے. اگر ڈالر کی ویلیو کسی طریقے سے, اور آئی ایم ایف اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے کہ یہ کنڈیشنز آپ پوری کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے, اور جب وہ پیسے دینے ہوتے ہیں وہ 2 مہینے آگے لے جاتے ہیں, بجائے کہ ہم شرطیں پوری بھی کرتے ہیں پھر 2 شرطیں 4 شرطیں اور بھی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں بھی ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں. اس بے اعتباری کے لحاظ سے پاکستان پھنسا ہوا ہے, اور کوئی بھی وزیر خزانہ جو آتا ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ان چیزوں کو مینیج کر سکے اور ان چیزوں کو ٹھیک کر سکے. ایک قسط لینی ہوتی ہے تو لمبی سے لمبی وہ پڑ جاتی ہے, اور ہمارے گلے میں اس وقت آئی ایم ایف پھنس کے رہ گیا ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم کسی طریقے سے نکل جائیں, جو اس لیے مشکل ہے کہ جب آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے تو پھر ہی ورلڈ بینک دیتا ہے, پھر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دیتا ہے. اب تو سعودی عرب نے کہہ دیا تو اسی وقت قرضہ دے گا جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہوں گے. تو ہم اس وقت بہت بری طرح پھنس چکے ہیں کہ نہ آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے اور نہ باقی جو ڈونرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ایون ہمارے دوست ممالک بھی جو ہیں وہ بھی اب جو ہے جب تک آئی ایم ایف میں ہم واپس نہیں جاتے اس وقت تک ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم کافی زیادہ اس حوالے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں ان کو بہتری کی طرف لایا جائے. ڈالر نے ہمیں مار دی ہے. جی رانا صاحب. احمد یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس کے ساتھ جڑا ہوا شرح سود ہے, وہ ہماری اکانومی کو کیسے ڈیمیج کر رہا ہے اور اس کی کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں؟ ذرا پلیز ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی انلائٹن کیجیے. جی رانا صاحب, بڑا اہم سوال ہے. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. رانا صاحب یہ تو ہونا تھا جب آپ قرض پہ قرض لیتے جائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ یہاں پہ سمجھا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے سال کے اخراجات کرتی رہتی ہے اور قرض لے کے کرتی رہتی ہے, کیونکہ ٹیکس تو فوراً جو ہے وہ سال میں ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا, ہماری تنخواہوں سے کرتا ہے, لیکن ایک دم جو اکٹھا سال کا ٹیکس ہے وہ سال کے آخری مہینے میں آتا ہے. جون میں سب سے زیادہ کلیکشن ہوتی ہے, اور کئی دفعہ جون میں ہمارے ٹیکس کا بڑا پورشن جو ہے تقریباً آدھے سے زیادہ یا آدھا بھی جو ہے نا وہ سال کے 1 مہینے میں آتا ہے. تو وہ آپ سارا 11 مہینے ٹیکس لیتے ہیں, 12ویں مہینے میں جو آمدن آتی ہے اس کو پے کر کے پھر اپنا ٹیکس چکا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے نظام چلتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ قرضہ لیں اور اس کے اوپر 10% ریٹ پڑے تو وہ 10% آپ کو شرح سود دینا پڑے, تو 100 روپے پہ 10 روپے تو بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر یہی 100 روپے 1000 ارب روپے ہو جائیں تو 1000 ارب روپے کے اوپر 100 ارب روپیہ ٹیکس بنتا ہے, 100 ارب روپیہ سود بنتا ہے, اور 5000 ارب ہو جائیں تو اس پہ 500 ارب روپے بنتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو اس وقت قرضے کی شرح ہے وہ تقریباً 500 ارب سے بھی زیادہ ہے, اور اس سال کا جو بتایا جا رہا ہے 5.2 بلین روپیز جو ہے حکومت نے قرضے کے اوپر سود ادا کرنا ہے, سود ادا کر رہی ہے 5.2 بلین, جو کہ تقریباً پاکستانی حساب سے تقریباً 1 ٹریلین روپیز بن جاتا ہے, یعنی 1000 ارب روپیہ بنتا ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ سود پہ صرف ادا کر رہے ہیں, قرضے پہ نہیں سود پہ ہے. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ باقی تو پھر
कैसे आप करेंगे, अखराजात बाकी कैसे चला पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खर्चा है। और इसकी बड़ी वजह क्या है? हुआ ये है कि जब हम IMF का प्रोग्राम में गए हैं तो IMF ने ये कहा कि आप स्टेट बैंक से जब गवर्नमेंट वजारत ख़जाना वफाकी हुकूमत कर्ज़ा लेती है तो उसको ज़ीरो शरह सूद पर पड़ता है, और जब वो बैंकों से लेती है, जो इस वक्त सारा कर्जा बैंकों से लिया जा रहा है, तो वो शरह सूद के हिसाब से पड़ता है, जो इस वक्त 20% के करीब, 17% के करीब जा रहा है। तो इस वक्त हम हुकूमत जो है वो 19% पे, कल जो T-bills उठाए हैं वो 19% पे हैं। तो इस हद तक ज़्यादा जब कर्जा हो जाएगा तो फिर बाकी निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, उठाया भी जा रहा है आजकल। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट ने मुनासिब इक़दामात ना किए इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, अपने अखराजात को कम करने के लिए, अगर हुकूमत ने डॉलर की प्राइस को कंट्रोल में ना रखा और उसको शुतरे बे महार की तरह छोड़ दिया, क्योंकि उसके साथ जुड़ी होती है तेल की ख़रीदो फ़रोख्त, क्योंकि वो आपने डॉलर्स में ख़रीदना है। और अगर तेल महंगा मिलेगा, डॉलर की प्राइस महंगी होगी, तेल भी महंगा मिलेगा, और उसके साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है। पूरी इकॉनमी इस फ्यूल और इस एनर्जी के साथ चलती है, और अगर फ्यूल की प्राइस ऊपर जाएगी, आपके खाने पीने की चीज़ों की, आपके कपड़े पहनने की, आपकी रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ों की कीमत भी उसी तरीके से, उसी शरह से ऊपर जाएगी। इन दो चीज़ों को इंतहाई ज़रूरी है कि कंट्रोल किया जाए। तीसरा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलें, और जब तक IMF के प्रोग्राम में हैं उसकी शराइत को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो करें, वरना वो इनके लिए मज़ीद मसाइल दरपेश करेगी, और वो मसाइल जो हैं वो ट्रिकल डाउन होकर नीचे आम गरीब आदमी तक आएंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर इशफाक अहमद की इस दुआ के साथ। अल्लाह आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।